Yan guys, yung sinabi ko kanina na hindi malinaw guys, yan. Ito yung Kahayag Festival guys. Shout out po sa mayor natin. Shout out. Tsaka dito guys, yan. Yan guys. Abing ganda dito guys. Yan o. Abing ganda. Hindi ko mapigilang. Yan guys. From Carmen, Davao del Norte. Yan guys. Kahayag Festival. Pasok, pasok. Pasok tayo mga idol. Shoutout sa inyo guys. Heart, shoutout sa inyo Heart. Yan. Heart in Fire. Shoutout. Yan. Idol Helen, Idol Milit. Shoutout sa inyo guys. Yan. Ganda dito guys. Wow. Kahayag Festival. Grabing ganda dito guys. Sulit. Yan guys oh. Yan. Happy New Year sa inyong lahat guys. Yan. Happy New Year. Guys. Grabing ganda. Yan. Grabing ganda guys. Guys, nag-vlog tayo dito nang walang paalam guys. Hindi natin alam kung bawal ba dito o hindi. Baka pagalitan tayo dito. Ganda dito guys. Yan guys oh. Yan. Ganda. Ganda ng pagkagawa guys. May maliit na Christmas tree. Yan guys. Ang cute. Yan. Grabe ang cute. Happy New Year sa inyong lahat guys. Yan. Happy New Year sa inyong lahat guys. Nasa tabing daan lang tayo guys. Yan, shout out po sa mayor natin dito. Ano? Sabing ganda. Ganda ng pagka-decorate guys. Sulit. Pumasok ako dito guys, hindi ako nagpaalam. Gusto kong ipakita sa inyo guys kung gaano kaganda dito guys. Yan guys oh. Ganda ng design. Ayan silang lahat guys. Carmen, Davao del Norte.
Lahat ng ilaw guys, may payong. Sana all. Guys, oh. Sana all. Diyan tayo kanina guys. Dito ako nainganyo guys. Yan, sa mga malalaking yan. Yun guys, ganda oh. Grabe ang taas niya guys. Wow. Grabe ang taas. Yung isa guys, ang daming ilaw oh. Kasi klase yung ilaw. Yan, sorry po kung pumasok ako nang hindi nagpaalam. Sobrang nagandahan lang po. Yan. Grabing ganda guys. Ganda, sulit. Sulit yung paghinto natin dito guys. Yan. Ano, ganda oh. Pailaw Festival. Yan siguro yung title ng gawin natin dito. Pailaw Festival. Yan, inuubo na tayo guys. Laag pa more. Yan. Ganda dito. Joy, ang layo mo, Digos Sky. Panoorin mo na lang yung upload natin. Ganda dito. Shout out sa inyong lahat guys. May pitbull guys. Tara na, galit yung aso. Yan guys. Ganda. Ding 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 ding. Yan, salamat po sa Mayor. Pailaw Festival. Kahayag day. Kahayag day guys, kahayag. Kahayag pala, mali po, mali. Kahayag Festival. Yan guys. Kahayag Festival 2022. Expire na, dapat 23. Yan guys, Kahayag Festival. Yan. Yan. Kahayag Festival. Ang ganda guys. Yan guys oh. Yun. If you like this video, please like and share, and don't forget to subscribe. Yan guys, don't forget to subscribe. Ganda dito guys oh. Dito na ang gulo guys. Sa inyo. Yan. Yan guys. Klarong klaro. Yan guys oh. Yan, Kahayag Festival. Yan guys. Ito yung sentro. Yan guys. Guys. Grabing ganda, sulit. Sulit guys. Yan. Kahayag Festival. Yan.
Shoutout po sa inyo lahat guys. Yun, ito yung pangalawa guys. Yan o. Ayan guys. Ayan. Ito yung kabila guys. Ayan. Ang pangit talaga ng phone ko. Loko. Pangit ang kuha. So yun guys, move on na tayo. And salamat po sa panonood guys. Yan. At huwag na nating kalimutan guys. No trespassing. Bawal tayo dyan. So yun guys, salamat sa panonood guys. Abangan nyo yung karugtong nito guys, part 3. So tara. Salamat po sa panonood. Salamat sa panonood guys. So paalam na guys. Paalam na. Bye bye. Tara, let's go.